Very pang mayaman. Oh my God. Code mayaman to 30. Okay. Ang ganda. Oh, Bali, Ate Sorne. Second ka doon. Ate Sorne. Yours na to ha, Ate Sorne. Yours na po, 230. Next, madam. Pangalan to, baby. Ate Sorne. Next, ang ganda ng brown. Next, Kukay. Ito pa, ang ganda rin. Kukay. Wala nang mini doon, te. Ganda. Wala na na. Okay, dyan lang tayong sa new arrival lang, ha. Kukay. Kukay, ang ganda rin, mga be. Kukay pa. Extra small. XS to small. Yes po, stretchy yun, te. Stretchy po, ha, garter. Code Kukay, 280. Kukay, 280. Oo, pangalan. Kukay. Ano size ni one-sided? Large yun, Ate Milena. Size mo yun. Code mayaman for Ellen Brosa. Second ko, Ate Sorne. Oo, wait lang, Beb, ha. Ate Sorne. Ay, sorry. Ellen Brosas po. Ang ganda pa naman. Goods yan. Ito, may nyo na. Ito, may nyo na si Dottie. Huwag na kayo mag-tira. Sige na. Okay, original po by Dottie. Small, medium. Ganda kayo, oh. Lakas makamayaman. Code ng Dottie, 230. Dottie, 230, ha. O, Dan. Dan Man Santa Maria, 230. Si Ali. Ay, ito pa pala. Oh. Ate Elisa, oh. Ganda, oh. Okay, tayo, yours na. Oh, large to XL Millers. Napaka-cotton. Ang ganda. Mine ng green, 230. Super fresco. Mine green. Pangalan to, baby. Ate Milena C. Ate Milena C. Ay, goods na pala to. Mga madam. Ay, tingnan mo rin yung bakit? Ate Rose, sarado mo nga to kasi lalagyan ko itong mga damit eh pag lilinis ako. Dito ko nalita. Oh, ito na mga madam. Ate, sarado mo na. Yung pang-event. Mine green Sorne. Ate Sorne green. Ate Sorne green. Yours na ha, 230. Ay, ano yun na to? Sako nyo na. Tek, pakuha na ng sako. Ano na ako? Padaling kay Ate Neng. Okay, Katie's ang brand. Size medium po. Medium to semi-large po. Very shala to, Teha. Shala. Code ako ng Katie's. Code ng Katie's, 230. Code ng Katie's, 230. Code Katie's, 230. Next tayo, Sarah. Madam, ganda, oh. Sarah po, medium. Zara to, ha, Zara. Original by Zara, size medium. Okay, size nito medium, 230, code Zara. Code Zara. Mine, Zara, ha, Zara, 230. Next, next tayo, Miracle. Another Miracle, small to medium. Madam, 80. Visible, madam. Kaso late ka. Ito, mga sis, oh. Small, medium. Mine, Miracle, 230. Code ng Miracle. 230, Miracle. Zara, Ate Jenny. Yours na, Ate Jenny, sinagwian. Baby, Ate Jenny. Okay, next tayo. Ito din, baby, Ate Jenny. Pero paid na to. Baby, Ate Jenny to, ha. Ito, paid na. Dalawa? Oo, pero paid na yung isa. 230 lang naman yan. Next tayo, original by Bershka. Mga madam, extra small to, ha. To small po. Bershka to, wrap dress. 180 na lang to. 180 pula. 180. Code pula. 180 pula. 180 wrap dress. Code pula. 180 pula. Next tayo, sports girl. Sports girl, size nito medium, smacking. And then, ayan ha.
Okay, medium mga madam. Smacking. Nakakapayat. Ote, medium. Kamay na dito ng smacking. Code ng smacking. Smacking 230. Code smacking. Next mga madam. Ay, Doti 14 te oh. XL to large po. Ang ganda. O, 230, Doti. Mine, Doti. Large XL, Doti, 230. Doti, 230. O, next seed ang brand. Wala na masyado, madam. Ito, ang ganda, oh. O, be, Miracle ulit. Miracle. Small, medium. Okay, cotton na cotton, teha, cotton na cotton po to, mga madam, ganda. Small, medium, trendy, trendy 230. Doti, Ate Erin. Ate Erin, yours na ha. Madam, 80 second ka po. Oo. Next, H&M. Ay, ang ganda ni H&M. Ate Elisa, oh. Madam, hindi to medium ha. Ang laki nito sa medium. Large size to XL na po. Large to XL, H&M. Large to XL, code H&M 230. Code H&M. Pa-code H&M. H&M 230. Ganda, laki lang. H&M. Trendy si Dan. Second ka dito, Ate Jennifer. Dan, yours na Dan. Diana, third minor ka, bebe. O, Mango brand. Okay, Mango brand. Hilo ko. Mango brand. Mga ba yung ganda, oh. On the go. On the go. Ang ganda ng ilalim mo. Mango. Mango brand. 230 na lang din. 230. 230. Small, medium. Code ng mangga. Mangga 230. Mangga. H&M. Si Ate Mayami Umila. Yours na, te. Ate Mayami Umila. Dito ka nga, bebang, doon kayo. Dali. Okay, kay Toto ka. Yan lang, yan. Next tayo, Papaf. Okay, Papaf to ha, mga madam. Papaf po, twist ang brand. Size nito, semi-large. Bebe, madam, ganda nito. 30 to 31 waist. Code ng Puff, 230 na lang. Ganda, mga madam. Puff, 230 ha.